अस्सलाम वालेकुम। आज की एक तहज्जुद की मौज़ू की कहानी मेरे साथ एक बहन ने शेयर की है, जिसका वो अनवान बताती हैं कि उसने खुद मेरा हाथ माँग लिया। ये कहानी उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर की है और ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ पेश करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है जब ज़िंदगी के पेचीदा रंगों में से एक रंग मेरे दिल को छू गया था। उस वक़्त मैं एक आम सी लड़की थी, ख्वाबों और उम्मीदों से भरी हुई, लेकिन मोहब्बत के मामले में नहायत एहसास और शर्मीली। यूनिवर्सिटी की गर्म फ़ज़ा, क्लासेस, दोस्तों की महफ़िलें सब कुछ अपनी जगह पर खुशियों का बायस थी। मगर मेरे दिल की दुनिया में एक खुला-सा महसूस होता था क्योंकि मैंने पहली बार एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। वो लड़का आरिफ था। उसकी आँखों में कुछ ऐसी गहराई थी जो मेरी नज़र को फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेती थी। उसका हर मुस्कुराहट, हर बात मेरे दिल को छू जाती थी। लेकिन मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा थी। आरिफ का दिल किसी और के लिए धड़कता था और मैं सिर्फ़ एक नज़ारे की मानद उसकी तरफ देखती रहती थी। मेरी आँखों में खुशियों के साथ साथ उदासी भी थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी मोहब्बत शायद कभी कबूल ना हो। यूनिवर्सिटी के दिन गुज़रते गए, क्लासेस में एक साथ बैठना, प्रोजेक्ट्स और ग्रुप डिस्कशन में आरिफ के साथ काम करना, ये सब कुछ मेरे दिल को मज़ीद करीब लाया। मगर आरिफ की तवज्जो हमेशा तालीम और मुस्तक़बिल की तैयारी में ही लगा रहता था। मैंने अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाया और इसे किसी से बांटने का हौसला ना कर सकी। हर रात जब सब कुछ खामोश हो जाता था, मैं तन्हाई में बैठकर अपने दिल की बातें सोचती और एक ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश मेरे दिल को बेकरार कर देती। क्या कभी वो भी मुझे देखेगा? वक़्त के साथ मेरे दिल की धड़कन में दर्द और उदासी भी गहरी होती गई। हर दिन मेरे लिए एक नई आज़माइश थी, लेकिन इस दौरान मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण भी थी। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे उस्ताद ने एक दिन कहा था, जब दिल बेकरार हो तो अल्लाह के हुज़ूर अपनी दुआ पेश करो। उस लम्हे मेरे दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। क्यों ना मैं अपनी रातों की तन्हाई को इबादत में बदल दूँ। उस रात में तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का फ़ैसला किया। यूनिवर्सिटी के बाद जब सब लोग अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, मैं अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर झाँकती हुई रात के सन्नाटे में खुदा से अपने दिल की सारी बातें कहने लगी। मेरी आँखों से नम आँसू बहने लगे और दिल में एक अजीब सुकून और तसल्ली का एहसास पैदा हुआ। मैंने दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी इस एक तरफ़ा मोहब्बत को तू अपनी रहमत से बरकत दे। मेरे दिल की उदासी को दूर फ़रमा और मेरी तकदीर में वो खुशी लिख दे जिसकी मैं मुस्तहिक हूँ। उस रात की इबादत ने मेरे दिल में एक नया हौसला जगा दिया। मैंने तहज्जुद की नमाज़ को अपनी आदत बना ली। हर रात जब मैं इस खामोश वक़्त में उठती और अल्लाह के हुज़ूर रुकू सजूद करती, मेरे दिल की गहराइयों में एहसास पैदा होता कि शायद मेरी तकदीर में कुछ नया लिखा जा रहा है। मेरी दुआ में वो दर्द और उम्मीद दोनों शामिल थी, एक ऐसी दुआ जिसमें तकदीर बदलने की भी पुकार थी। 6 माह का अरसा गुज़रा। हर रात मैंने तहज्जुद की नमाज़ के दौरान अपनी सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले कर दी। क्लासेस में भी मेरी आँखों में एक नया जोश और सुकून नमूदार होने लगा था। मैं जब भी उसको देखती थी तो मेरा दिल अब मज़ीद बेकरार नहीं होता था, बल्कि दिल में सुकून होता था कि अगर मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगा। गोया मेरे दिल की उदासी कम हो रही थी। दोस्तों ने पूछा कि अचानक तुम में क्या तब्दीली आई है? मैंने हल्के से जवाब दिया कि शायद इबादत का असर है, मगर दरअसल मेरे दिल की गहराइयों में एक ख्वाब था कि एक दिन आलिफ भी मुझे देखेगा, मेरे दिल की आवाज़ सुन लेगा। एक दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। उस दिन मैंने अपने क्लास के साथ एक सेमिनार में शिरकत की। वहाँ मैंने महसूस किया कि आलिफ की नज़रें कहीं मेरी जानिब बढ़ रही थी। मेरी आँखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर साथ ही दिल में एक नरमी और हैरानी भी थी कि क्या वाक़ई मेरी दुआ का असर हो रहा है? सेमिनार के बाद जब हम सब दोस्त ग्रुप में बातें कर रहे थे, आरिफ मेरे पास आया और थोड़ा-सा हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हारी आँखों में आज कुछ नरमी सी है। तुमने हाल ही में कुछ तब्दीली महसूस की है? उस लम्हे मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर मैंने अपने जज़्बात को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इबादत का असर है, और आगे मुस्कुरा दिया, क्योंकि उन दिनों में रमज़ान भी चल रहे थे। अल्लाह की रहमत हर वक़्त हमारे साथ होती है। उस दिन से कुछ दिन आरिफ मेरे करीब आने लगा। वो अपनी बातों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाने लगा और जब हम एक साथ कॉफ़ी पीने गए तो उसने अपने दिल की कुछ बातें बताने का आगाज़ किया। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि आरिफ की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात चल रही थी और वो एक तरह की तन्हाई महसूस कर रहा था। उसकी बातों में एक उदासी थी, मगर मेरे दिल ने महसूस किया कि शायद मेरी दुआओं का असर ना सिर्फ़ मेरी मुझ पर हुआ है, मगर आरिफ पे भी हो रहा है। वक़्त के साथ आरिफ और मेरी बातचीत में एक नया रंग आ गया। वो कभी-कभार मेरी जानिब देखकर मुस्कुराता और कभी मुझसे अपने दिल की बातें शेयर करता। मगर मेरी मोहब्बत अब भी एक तरफ़ा ही रही। आरिफ मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता था, मगर उसने कभी मेरे लिए कोई वाज़ेह जज़्बात का इज़हार नहीं किया।
میں نے دل میں امید کو زندہ رکھا اور رات کی تہجد کی نماز میں اپنی دعا کا سلسلہ جاری رکھا۔ 6 مہینے گزر گئے اور میری زندگی کے ان دنوں میں تبدیلی کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی، عارف اچانک میرے سامنے آ گیا اور بولا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وقت تھم سا گیا۔ اس کی آواز میں ایک نرمی اور سنجیدگی تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کافی عرصے سے دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں میں ایک خاص بات ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بہت محنت کرتی ہو، اپنی دعاؤں میں اتنی سچائی ہے، تم نے کبھی کبھی نظر انداز نہیں کیا، تم نے مجھے کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ یہ لمحہ میرے لیے اتنا ڈائریکٹ تھا کہ کوئی انسان میرے سے آ کے ڈائریکٹ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتی، لیکن یہ باہر تھا۔ اس لمحے میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ میری یادوں میں وہ راتیں جب میں تنہا اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی اور اللہ سے اپنی دعا کرتی اب حقیقت میں بدل رہی تھی۔ عارف نے میری محبت کو قبول کر لیا اور اس نے میرے ہاتھ کی مانگ بھی کر لی۔ میری خوشی کے آنسو نکل آئے، مگر ساتھ ہی دل میں اس رات کی تنہائی اور درد کی باتیں بھی یاد آئی جو میری عبادت کا حصہ تھی۔ جب میری کہانی اپنے نئے موڑ پہ پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ تمام راتیں جب میں تہجد کی نماز میں اپنے دل کی سچائی اللہ کے سامنے رکھی، وہ سب میری تقدیر بدلنے کا سبب بنے۔ میری زندگی کا وہ لمحہ جب میں تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرتی اب میرے دل کی دھڑکن میں خوشی اور سکون کی صورت میں ظاہر ہو رہے تھے۔ ہر رات کی بات نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ایمان اور دعا کا یہ ملاپ ہمیشہ ایک نئی صبح کی نوید دیتا ہے۔ یونیورسٹی کے وہ دن جب میری محبت ایک طرفہ تھی اب ایک حقیقت میں بدل چکی ہے۔ عارف نے نہ صرف میری محبت کو پہچانا مگر بلکہ میری عزت اور محنت کی قدر بھی کی۔ اس تبدیلی کا سبب میرے اندر کی جو سکون تھا، میرے ایمان اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی رات کی تہجد کی نماز کو اپنی عبادت بنا لیا۔ وہ راتیں وہ راتیں جب سب کچھ خاموش ہو جاتا تھا میرے لیے ایک نئی امید کا پیغام لے کر آتی تھی۔ اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے ہر دعا سنتے ہیں۔ میری زندگی کا یہ سفر ایک مثال بن گیا ہے کہ جب ہم اپنے دل کی سچائی اور امید کی عبادت میں بدل دیتے ہیں تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ عارف کے ساتھ میرا رشتہ جو ایک وقت میں صرف خواب تھا اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ وہ دن کبھی نہیں بھلا سکتی جب عارف نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم میری زندگی کا حصہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں۔ یہ کہانی صرف ایک دن میں پیش نہیں آئی، اس میں مجھے 1.5 سال لگ گیا۔ 1.5 سال تہجد پڑھتے ہوئے اور 1.5 سال کے بعد جب اس نے اقرار کیا اور آگے پھر مزید 1.5 2 سال جب تک اس نے گھر میں رشتہ نہیں بھیجا میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ آج بھی جب ہم ساتھ ہیں میں پھر بھی تہجد کا دامن نہیں چھوڑتی اور مزید اللہ تعالیٰ سے اپنی مزید دعائیں مانگتی رہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے۔ یہ کہانی میری ہر اس بہن تک پہنچا دیں جو اپنی محبت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ہر اس بہن کی دعا کرے جو اپنی محبت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ خدا حافظ۔ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میرے ساتھ بہن نے شیئر کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو لائک ضرور کرے گا، کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کی، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کی اور سورہ یوسف کے موضوعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔